Shalom, shalom, shalom. Jambo ndugu na dada na marafiki. Ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na nawapenda na Mungu anawapenda. Nataka nizungumze jambo fupi na mtu anaitwa kijana. Unaweza kuwa ni kijana mvulana ama msichana, garso ama fille. Nina ujumbe fupi kwa kuzungumza na wewe kwa muda kama huu. Ni ujumbe ambao utakusaidia wewe kama vile kijana kuweza kujifahamu. Na tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Mhubiri 12. Maandiko matakatifu yanasema, Mhubiri 12 mstari wa kwanza na wa pili pale nitasoma. Ama Ecclésiaste kwa Kifaransa ni Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 na verset 2. Ni somo ndefu lakini nitasoma pale kwa ufupi sababu ujumbe wangu ni mfupi. Biblia inasema, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala hazijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Hapa ni somo la vijana na kichwa kinasema thamani ya ujana. Inabidi ujue kama ujana ni kitu cha thamani sana. Waswahili wanasema, ama zamani tulikuwa tunasema, nyimbo tulikuwa tunaimba sema ujana maji ya moto. Waseme siku nitakuwa mzee nitalia ujana wangu. Lakini inawezekana usilie ujana wako kama ulitumia ujana wako kwenye mambo mazuri. Katika ujana wako kama ulimtumikia Mungu, katika ujana wako kama uliinvest muda wako wa ujana kwenye mambo mazuri, hautalia uzee wako. Lakini hapa mhubiri anatuarifu, anatupatia warning ili kwamba tusitumie ujana wetu katika mambo ambayo ni mabaya. Sababu anazungumzia sio ujana. Unajua katika ujana ni muda ambao kijana ana energia mingi, ana nguvu nyingi sana za kufanya vitu ambazo ni za mshangao katika ujana. Tukisoma Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo, tuangalie mstari wake wa mstari wake wa 12. 1 Timotheo. Tuangalie Biblia inatuambia nini. 4:12. Biblia inasema, hapa ni mtume Paulo anasema na vijana. Anasema mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mwenendo, imani, upendo na usafi, maana sanctification, maisha ya utakaso katika ujana. Mhubiri anatuambia aseme, kumbuka muumba wako wewe kijana wakati za ujana wako, kabla zile siku za giza hazijafika, siku za uzee ambazo ni siku ambazo utakuwa unaanza kujuta. Sasa nataka twende na hizi mbili, twende na Paulo na twende na Mhubiri, tuangalie itaweza kusaidia namna gani kwa huu muda mfupi ambao tumekuwa nao mahali hapa. Ni namna gani maisha ya ujana wangu ama ujana wako unaweza kudharauliwa. Maisha ya ujana inadharauliwa wakati mtu anainvest, unatumia muda wako katika ile Wafaransa wanasema aventure ya mauvais goût. Sababu kuko aventure ya bon goût na aventure ya mauvais goût. Aventure ya bon goût ni ile aventure ambayo ulifanya aventure mkitu ambacho kitasaidia maisha yako hata ya uzee. Unakuwa mtu mzima, umeacha legacy, unajua nimezeeka lakini kuna kitu nilifanya katika ujana wangu, ndio aventure. Yaani kama vile mtu anza kutengeneza ndege inaruka angani. Ule mtu hata akizeeka atakuwa na reference maisha, anasema huyu kijana, nilipokuwa kijana kuna kitu ambacho nilifanya ambacho kitabakia, hata watoto watakifanya, wajukuu wangu watakuwa wanasema babu yetu alikuwa kabisa katika ujana wake. Yaani unakuwa mzee mpaka unakuwa nakaa chini na watoto na waelezea mambo uliyofanya katika ujana. Unakuwa inspiration kwa jeunesse ama vizazi na vizazi. Ni pana nasema mtu asidharau ujana wako.
Ni wewe mwenyewe ndio unaweza kufanya ujana wako unadharauliwa, na wewe mwenyewe unaweza kufanya ujana wako unakuwa wa samani, kama vile tumesema. Asa siku ndakuwa mzee nitalia ujana wangu. Hapana, sio kila mtu atalia ujana wako. Kuna wengine atasikia anafurahi kabisa, anasema nimepitia maisha ya ujana kabisa, nimekuwa ni mfano. Kwa hivyo Mtume Paulo alitaka kuencourage vijana hasa wa Kristo wawe mfano, kuwa model. Unajua kuna tofauti kuwa model na kuwa ala mode. Mtu mwenye iko model ni kitu ambacho ni chombo cha kuiga ama instrument d'imitation. Inakuwa ni point de reference kwenye maisha ya vijana wengine. Kwa hivyo unapokuwa kijana ambao wewe ni mfano ama model kama vile Mtume Paulo anasema, utakuwa ni kitu ambacho kitakuwa kia kuiga. Wengine watatamani wa kuige maisha yako. Wengine watatamani uwe ni point de reference. Kila mahali unapita unasema huyu kijana ni hivi. Kwa hivyo unakuwa ni kitu ambacho kila mtu anatamani maisha yako, sio munjia nyiko negative. Sababu Paulo anasema utakaso. Yaani kila mwenye anakuona anazungumza katika moyo wake, asema kabisa na mimi Mungu akinipatia kijana kama huyu mtoto angekuwa kijana wangu, huyu mtoto. Kwa hivyo unakuwa ni point de reference, unakuwa ni repere katika generation yako. Kila mtu anatamani, anasema kabisa huyu hapana. Lakini kijana ambaye iko model, kijana mwenye iko ala mode, kila kitu inakuja kwa mode na hakikawie, inakuwa ni kupita. Kwa hivyo kijana ambaye amekuwa ni point de reference ama anakuwa ni landmark, kwa Waingereza wanasema landmark, inakuwa ni marke, ulimarke kabisa periode yako, saison yako. Yenyewe wanasema tukipata kijana kama fulani, hata kama hauko, wanasema kijana angekuwa hapa, wande watu wanapost zile, hatuone mtu mwenye angeza post ile kwa député, lakini tunakumbuka garso angekuwa iko. Kila mtu anakutamani wa kutafuta, aseme huyu anaweza kuwa chombo cha maana sana hata kwenye town yetu, kwenye city tunamhitaji. Kuna watu wanaambiwa tu unapata ni kijana hakuwa na maambisio za kupost ile, lakini watu wanakuja wanamunegosia, wanaambia Peti, tunataka nao post ile kandidatire yako, sababu tunaona uko na kitu ambacho unaweza kuwa msaada kwa community juu ya vijana. Kwa hiyo Paulo anaposema usiwe mtu asidharau ujana wako, ni wewe mwenyewe unajua njia gani ambayo unaweza kuwa chanjo cha madharau ama chanjo cha heshima. Na tena ile ni kwa faida yako. Ndio maana unapasha kuwa reference na mu community, na mu quartier uko reference, na kanisani na kwa kabisa ni mfano. Simkomo unaiga kijana fulani, amwangalia yake fulani, inakuwa ni sifa za mzuri sana. Na inapatia mtu ile trust. Ndio nakutana vijana, kuna watu ambao wanaprefere adili na kijana kuliko kudili na mzee ambayo amepoteza network. Unakuwa ni kijana mwenye uko na valere sana hata kushindia wazee ambao hawana hekima. Mhubiri aliandika kitabu kia Mhubiri, Ecclesiastes, alikuwa anajiadrese kwa vijana. Aseme kabla siku za uzee hazijaja, zile siku ambazo ni za majuto. Sababu nikwambie, la plupart ya watu wazee ambao waliishi maisha ya ujana, maisha ambao haina samani, maisha ambao iko via paresi, wanazeeka wakijuta. Anakuwa kabisa na maisha yenyewe iko na mashaka, anakuwa na degu ya kuweza kuishi. Anaona sasa sio mweni kufe mapema. Kuna mtu mwenyewe amezeeka vibaya mpaka anatamani ya kufe, lakini kijana mwenyewe alisaminisha ujana wake katika ujana. Anazeeka na ni ngumu sana mtu mwenyewe ako kabisa alitumika katika ujana wake, hata anakuwa anaona uzee ni kawaida, anaona nini anazeeka kwa sababu anasikia kufurahia uzee wake. Vijana wengi wamejiapuye sana kwa kitabu kia Mhubiri 11. Ukisoma Mhubiri 11 ndio utaangalia vijana wengi ambao wamejiapuye sana pale. Wanaona kabisa mambo ambao wako nayo, wamekuwa pale ndio kwenyewe wamejifungia sana. Ukisoma Ecclesiastes chapitre 11 verset 9 ndio nasema, nasoma kwa Kifaransa. Aseme, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Hapa ni Mhubiri tena zungumzia, na vijana wengi wameenda njia za upotovu wakijisapoti sana ili shahiri. Lakini nataka nikwambie kitu kimenifurahisha sana, ile pati yake ya mwisho. Anasema ukumbuke siku moja utaitwa hukumuni.
Aseme furahia ujana wako. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Kwa hivyo moyo wako uitoe sana kwenye furaha siku za ujana wako. Aseme tembea katika njia, katika hisia za maono yako, za macho yako. Kile kenye unaona unaweza tamani kuifanya katika ujana, tembea katika kile kitu. Kile kinaweza kufanya bado ngali kijana, kifanye. Lakini hapa chini nasema, kumbuka Mungu atakuita siku ya hukumu kwenye hukumu. Kwa hivyo anakuencourage ufurahie maisha yako, savure maisha, lakini ukumbuke kutembea katika njia za Mungu. Ndio vile mhubiri anatuambia tuweze tukakeshe. Tutirie attention sana katika muda wetu wa ujana, tuinvest katika mambo ambayo hatutajuta baadaye. Ili kwamba ile miaka ya majuto isitufikie tuko tunakuwa kabisa saa vile tumechanganikiwa. Hapo mhubiri alikuwa anajaribu tuambia furahia maisha yako. Bado uko kijana. Tukitembea katika woga wa Mungu. Yaani hata kama wewe ni kijana, unafanya kazi, unaenda shule, unamtumikia Bwana, kumbuka woga wa Mungu kwenye maisha yako ya ujana. Ili kwamba miaka yako ya uzee usijute. Kama katika maisha yako ya ujana umemtumikia Mungu, mtumikie Mungu kabisa kikamilifu, ili kwamba siku utakuwa mtu mzima utasema maisha yangu nilitumikiaka kwa Mungu. Muda wangu ya ujana nilipitisha muda mingi katika kazi ya Mungu, nikamtumikia Mungu katika uaminifu, ili kwamba siku ya hukumu usije ukahukumiwe. Sawa, wengine wanasema ni ngumu sana kijana kuokoka, lakini ukiokoka katika ujana kuna mambo mengi ambayo Mungu atakuepusha nayo katika ujana, na utakuwa very successful katika maisha yako. Ni siri ambayo nataka nikwambie. Kwa hivyo utainvest muda wako katika vitu ambazo zitakuwa na faida kwa ajili ya future yako wewe mwenyewe. Verset 8 anasema, Mhubiri anasema vanité de vanité, tout est vanité. Aseme yote ni ubatili. Unajua aliandika kitabu cha Mhubiri ni Sulemani. Sulemani alisavure maisha ya ujana. Kama kuna watu ambao walifurahia au mshinde Sulemani, kama kuna watu ambao walienjoy kabisa maisha ya dunia, Sulemani ni miongoni mwao. Na alipoandika kitabu cha Mhubiri kuna vijana wanda alikutana ambao kabisa wamechezea maisha, wamegashe maisha, wameharibu maisha yake. Na wakati una mtu anaandika sababu amepita pale, amejua hii maisha ya ujana ni maisha mazuri, ni matamu. Lakini kama mtu hakuwe makini sana, anaweza kapoteza maisha yake katika ujana, na ndoto zake alizokuwa nazo zote zinakufa. Kwa hivyo katika ujana ni wakati mzuri ambao kijana anaweza kafanya kile kitu kyote ambacho alikusudia kufanya kwenye maisha yako. Kila ndoto unapoipata inawezekana accomplish katika ujana wako, bado ngali kijana. Haujakuwa na mke, haujakuwa na watoto ambao wanachukua muda wako. Uko na muda wote wa kufanya vitu ambazo ni zamana, lakini tategemea na vile unatumia muda wako. Yaani inabidi ile miaka ya ubatili ifiki wakati bado umekuwa na address, uko na anwani kama vile kijana, uko na reference. Kuna vijana ambao iko na miaka 25 nakutana kabisa ni kijana, vitu ambazo amefanya explore ni kushindia hata watu walizeeka, washamuka, wamezeeka, bako wanajuta. Malheureusement leo kuna vijana nakutana wako miaka 20 na kitu. Ukimpata unamwangalia unaona ni kama hii miaka huyu kijana anayo, yani anaikufisha bure. Profesa mwingine kwa aseme Mungu anapatia watu kapitula, ama Dieu donne des kilotes aux gens qui n'ont pas de fesses. Mungu anapatia kila mtu, lakini ukitumia vibaya kule mbele lazima utajuta ile miaka ambayo umepitisha katika ujana, maisha katika upumbavu, ujinga. Ijapokuwa katika ujana wako ungejifunza mambo mengi sana ambayo itasaidia maisha yako ya kesho, na utakuwa mtu wa thamani sana. Kwa hivyo nataka ni kuencourage kijana ambao unanisikiliza huu muda huu, Mungu akusaidie na kutembelea katika mambo ambayo unayaishi ndani. Je, ile mambo itakufanya uwe na heri kesho ama ukuwe na ole? Nikumbusho tu na kukumbusha. Kwa hivyo ukumbuke kwanza kama maisha ambayo tumeishi katika hii dunia ni maisha mafupi sana. Kwa ile maisha wewe ndio utasema acha nivume kwa sababu mimi kesho na kesho yake sitakuwa. Wewe ndio utaishi miaka mingi sana. Na ile miaka mingi kwani miaka ya majuto kama vile Mhubiri anasema.
Miaka ambayo utasema siwezi tena kuweza kitu, siwezi nikafanya kitu, unakuwa parese. Tena hakuna kitu kibaya, mtu anakuwa parese, amesha kama mtu mzima. Mungu akusaidie sana. Naona vijana wa 20 miaka 20, miaka 22, 25, kimuona macho imekuwa red, unamuona kabisa akiongea na wewe saizi anasahau Kenya iliongea. Unajua hii miaka. Na hata watu wengine ameshakuwa mtu mzee. Kwa nakwambia sasa kunirudisha tena niko na 20, niko na miaka 20. Ule anajuta. Ukisikia mtu kama ule, kuna vitu nyingi alikuwa kana vitu mkichwa, lakini alikuwa na mambrema, alikuwa maderangement, mo distraction, aventure ya mauvais goût. Lakini nataka nikwambie kijana ambaye una miaka 15, miaka 20, miaka 25 kupanda, uko na muda mzuri sana wa kuweza kufanya kila kitu ambacho ungeweza kufanya. Sababu vijana ambao kama hawako katika mambo ya Mungu siku za leo ni mabonis, ni chakula cha shetani. Kwa hivyo muda wako, hata kama uko kijana na ndoto zako, ogopa Mungu na ukitumikia ndoto zako siku baada nyingine. Mungu ukimtumikia Mungu katika ujana wako, kila kenye utafanya, kenye utaweka mikono kitabarikiwa. Lakini tembea katika njia za Mungu. Kwa hiyo Paulo anaposema juu ya ujana, anajua kama vijana wako na energy, biko na energia mingi sana. Anajua kijana iko na energia, anaweza combine kila kitu. Kijana anaweza kumtumikia Mungu, na kijana anaweza kufanya mambo yake ya future yake, anaweza kuandaa maisha yake bado kama ni kijana. Ile muda kabisa, mtume Paulo anasema mtu asidharau ujana wako. Yani muda wako wa ujana usitumie mambo ya upuuzi. Mtu asichezee kabisa ile maisha ili kwamba akuharibishie future yako kwenye mikono yako. Mungu amekupa na muda. Au siku moja utajuta na utajuza ilikuwaje. Wakati uliopita nilikuwa nawapatia hadithi ya mtume Paulo, na nikajiuliza swali, huyu mtu ilikuwaje? Ni mtu ambaye alikuwa shujaa, alikuwa na nguvu, alikuwa na bidii. Ndio maana nasema ukitaka kukuwa inspire sana katika mambo ya society ama maisha ambayo tunaishi hapa chini ya jua, kama vile mtu ana ndoto, soma sana hadithi ya mtume Paulo. Nikasema huyu Paulo alikuwa ni mmoja wapo wa mitume ambao alikuwa katika kizazi, periodi ambayo ilikuwa ya persecution, periodi ambayo ilikuwa kabisa kanisa ilikuwa kwenye shida sana. Lakini pamoja na ile, Paulo alicombine kila kitu. Alifanya kazi za mkono, Paulo alimtumikia Bwana, na isitoshe alikuwa anafungwa kila wakati anafungwa. Lakini aliovercome kwa sababu ya nini? Alijua kutumia muda wake. Sasa wewe ungali kijana chini tena ya mtume Paulo kwa ile wakati, unataka kuchezea muda wako, utajuta, utairegretea siku moja. Na kama ni kijana ambao unanisikiliza, it's not too late. Unaweza ukareview maisha yako na ukasema ndio, acha na mimi nifanye vitu ambazo zitasaidia maisha yangu kesho nikiwa mtu mzee, nisijute. Uko na energy, uko na nguvu, na inawezekana kama ukitaka, kama ukiamua kuanzia leo. Haijakuwa late. Nikienda huku Azarani nakutana vijana, kuna vijana nazungumza naye, unasikia kijana anazungumza na wewe, ana mambo mengi kwa kichwa chake, lakini distraction, entourage. Mtume Paulo, nikasema kila wakati mtume Paulo alikuwa na free time. Hata kama ni kijana mwenye mtumikia Mungu, nataka nizungumze kidogo juu ya vijana ambao wanatumika kwenye huduma. Mtume Paulo kila alikuwa angeweza kuwa free, hangeweza kupachika mikono ama kulala, lakini alikuwa anafanya kazi za mikono ili kwamba kusupport kazi ambayo alikuwa anafanya, kusupport watu ambao alikuwa anatumika na wao, kufanya, yani alikuwa na ile hali ya uongozi ndani mwake, leadership, kiongozi, mtu ambaye unaweza kuwa bado ni kijana lakini una ile uongozi ndani mwako. Unaona watu entourage yenye uko nayo, watu vijana wengine wewe ndio uko na struggle, una intervenir kwa njia tofauti mpaka wanasema huyu ni kijana mwenzetu ama ni namna gani. Ile ni ujana ambao sio wa kila mtu, lakini ukiutamani unaweza kuwa ule kijana, sababu uko na muda bado na una nguvu. Mtume Paulo alifanya kazi na akasema sitaki kuwa mzigo kwa mtu, sababu nikikuwa mzigo kwa mtu, hata kazi ambayo naifanya nitapoteza ile dignity, nitapoteza ile heshima. Ni Paulo ule. Nataka niambie vijana, unatumikia Bwana, uko kwenye huduma ya Mungu, ni vizuri wakati mtu anajitoa katika maisha yake kumtumikia Bwana. Sio vibaya kuwa pale kabisa kwa muda. Unaweza kuwa unajitoa kwa kazi ya Mungu,
ukikuwa mwaminifu kwenye kazi ya Mungu, ni kitu ambacho kia mzuri sana, tena kia muhimu kwenye maisha ya ujana, sababu nimesema itakuepusha na mambo mengi katika hii dunia, ambayo kuna vita hata zingine za ukoo zenyewe ulizaliwa katika ukoo ambao una matatizo, lakini ile fetu unajitoa kwa Bwana. Kuna vitu zingine zenyewe utakuwa unashinda sababu umejitoa kwa Bwana. Lakini ikasema pamoja na ile, tumia muda wako vizuri, ukajifunza hata kazi za mikono. Kama ni kwenda shule, enda shule ili kwamba upate connaissance ambao inaweza kusaidia kesho. Kumbuka wewe ni kijana ambao unamtumikia Bwana leo, uko kanisani, uko kwenye huduma, na kesho utaitwa baba, utaitwa mama. Kwa hivyo hautaitwa baba tu kesho kwa sababu umekuwa mwanaume, ama mama kwa sababu umekuwa mwanamke na matiti, lakini utaitwa baba kwa sababu utakuwa unajibu kwa majukumu yako, na inaandaliwa kama wewe uko kijana. Kuna soma vijana ambao niko nafundisha hizi siku, unajua ukinifuata Sunday unaweza ukasikiliza. Katika maisha ya ujana, ukitaka hata kusema nataka kwa nikuwe pilot, una wazazi wako wana pesa, nataka ndio nisome kutembeza ndege, utaifanya. Lakini kuko miaka ambayo ni miaka ya kujuta, utasema ningekuwa ningali jeune. Ukisikia mtu anakuambia vile, kwa anajifundisha kitu, kama ningekuwa niko kijana na mimi ningekuwa natembeza avion, kama ningekuwa kijana ningekuwa pilote, ningekuwa kapiteni wa batoni kutembeza mashua ama meli. Inawezekana katika ujana, kama kuna hizo nafasi ziko, na kama hauna ile uwezo, kuna vitu nyingi ambazo inabidi uinvest katika maisha yako ya ujana, ili kwamba siku utakuwa mtu mzima hautajuta, utakuwa itile. Sio vibaya wakati uko kijana uwe mpermanence kwenye kazi ya Bwana. Lakini nilisema tena last time, kukuwa en permanence kwenye kazi ya Mungu isiweze kuzuia ndoto zako ama ambisio zako. Kwa sababu zile ambisio zenye uko nazo, zile ndoto zenye uko nazo, bado Mungu anazihitaji kwa sababu ya epanouissement ama upanuzi wa kazi ya Bwana. Unless nikasema kama wewe una mwito tofauti, sababu katika kazi ya Mungu na watu waliitwa tofauti. Lakini kama sio hivyo, tumia ule muda wako ukajifunze mambo mengi sana katika ujana. Hata ukwe kanisani, jifunze hata kupiga kinanda, jifunze hata kupiga ile gitaa ambao wanapiga. Inaweza kusaidia, inaweza kuwa njia moja ya kusaidia maisha yako, lakini usikae tu ndani umepachika mikono. Hapana, Mtume Paulo alitukataza vile. Vijana muwe macho sana katika muda wako. Hakuna mtu ambaye anahitaji kutumia ule muda wako. Ukiutumia vibaya utalia. Tumia muda wako vizuri. Usiende kuwa miongoni mwa wale vijana ambao tunaona leo. Nilisema tena, akiona wapagani wana makazi mazuri, akiona wapagani ni wakubwa kwenye mashirika, anakuambia hizi makazi zote ni makazi zetu hizi, batoto ya Mungu, hizi kazi zetu. Takuwa wrong. Wakati mwingine ita develop fitina ndani mwako, kwa sababu ule mtu amepewa ile kazi, huenda ana zile qualification. Usifikirie aseme kukua tu Mungu ndio itakupatia kazi fulani. Hapana. Utafanya kazi ile ambayo unajua. Unajua ukisema shomeri ama mtu mwenye hana kazi, ni yule mtu mwenye anajua kazi lakini anakosa ajira, anakosa mtu wa kumwajiri, ama mtu mwenye anajua kazi lakini anakosa mtaa, ile pesa ya kusema aanze biashara. Kuna mtu atakuja anataka kusaidia, wewe ni kijana, anakwambia unafanya kazi gani? Sina kazi. Unajua kazi gani? Sijui. Atakusaidia nani? Hata kukupa pesa utakula unamaliza, kwa sababu ndani mwako hamuna kitu. Samani, kama una masaa 2 kwa wiki, una siku 2 kwa wiki katika kumtumikia Bwana, enda kujifunza hata kutengeneza hata mandazi. Jifunze kutengeneza hata sijue kile kitu ambacho kinaweza kusaidia maisha yako, chochote kile. Usikuwe na complex katika ujana wako. Itakusaidia sana. Lakini utaanza kuona watu wanafanikiwa, sio unaona wale wote wapagani. Hapana, sio kila mtu anafanikiwa na mpagani. Na hata mpagani anaweza fanikiwa, sababu Mungu ananishisha mvua na kwa wapagani na kwa Kristo. Mungu hana upendeleo katika mambo ya kimwili. Mungu hana upendeleo. Sababu sikivi wakati kesho unaanza kulalamika, sema no, unaona nimetumikia Mungu miaka yote, lakini leo Mungu atakubariki na nini? Unaweza ukafanya nini? Nimesema unless una mwito tofauti wa kipekee, ile inaweza kueleweka. Lakini bado siku kama Ngeazi. Ndio maana nikasema Mtume Paulo aliposema kwenye Matendo ya Mitume 20, kuna jambo alisema pana, narudilia tena. Akasema Acte 20, ukisoma kule chini utaangalia kuanzia 28 kushuka. Akasema miongoni mwenyu, alikuwa anaambia kanisa, miongoni mwenyu kutaingia watu ambao watakuja, ni mbwa mwitu, watakuja kulitesa kanisa. Akasema na ndani mwenyu kutainuka kuna watu ambao watatoka ndani.
Hawa sio wa nje, sio kwa etrangeri, watu watatokea ndani. Na hao watu ndio wale watu ambao tumelea kwenye huduma. Tumewalea, hatujue malengo zao ni gani. Mtu amekaa tu pale nyuma ya watumishi wa Bwana ambao sio vibaya. Sababu katika kutembea na watumishi wa Bwana unaweza kupata laana ama upate baraka. Inategemea na msimamo wako ni gani. Na kama Mungu amekusimamisha pale, sawa. Sasa Paulo anaposema kutainuka watu ambao watakuja na mambo tofauti fulani. Kwa hivyo Paulo alikuwa anatoka kwenye kanisa, anajua kuna watu wamekuwa ndani, nimekuwa nikilea kanisa, kuna watu ambao sijue kazi zao zinawaka ni occupation ni gani. Watu wenyewe biko tu mule ndani kubiko, lakini havana mbinu, havana lengo. Ndio wale watu ambao alikuwa anazungumzia watatokea ndani. Walikuwa pamoja na yeye, walifanya pamoja kazi na yeye, lakini pamoja kufanya naye kazi alikuwa na hao watu hawana malengo. Ndio maana naambiaka vijana, usitamani kumtumikia Mungu kwa sababu hauna kazi ya kufanya, lakini tamani kumtumikia Mungu kwa sababu Mungu amekuita kumtumikia kazi. Sababu leo imekuwa sinonime, kila mwenye hana kazi nifungule kanisa, kila mwenye hana kazi nafungula chumba cha maombi, kila mwenye. Sasa unakutana kuliko ile chumba kisaidie watu, inakuwa ni kumaliza kupora watu. Ndio maana unakutana leo watumishi wa Mungu, kazi ya Mungu imekuwa sasa vile ni mambo ya uporaji, kwa sababu kuna watu hawana malengo. Mtu maisha yake hana lengo lolote, hajui kazi yote hawezi kufanya. Mungu hana besoin ya paresse. Hapana, Mungu yuko na besoin ya mtu mwenyewe. Wakati mwingine kuna wakati Mungu anakuita, unajua kazi za mikono, lakini Mungu anakuambia usifanye kazi, unitumikie. Mungu anahitaji watu ni sacrifice nayo. Lakini sikuwe sababu ya kusema mimi nimeokoka, mimi niliokoka. Nilikuwa kanisani, tulikuwa na vijana wengine na nilijifunza mambo mengi kupitia wale vijana. Kwa ndani ya kanisa isikuwe sababu ya kutoweza kujifunza hata kazi ya mekaniki, kazi ya menizeri, kazi ya kufanya patisserie. Jifunze zile kazi. Siko miongoni mwa wale watu ambao watakuwa na nungunikia watumishi wa Bwana. Unaanza kutamani maisha ya mtumishi wa Bwana. Unajua yule mtumishi wa Bwana ana agano gani na Mungu? Unajua amepitia mangapi? Lakini unaweza kuwa msaada kwake kama ulijua ujana wako, ulijua kutumia muda wako wa ujana. Nilisema wakati iliyopita, zamani ningali naokoka, nikaona mtu kisikia kijana akwambia ana ndoto, siku moja nitakuwa generali wa army, nitakuwa kiongozi wa jeshi, nitakuwa mwanasheria. Tulikuwa na sababu vile mtu anachanganyikiwa, sababu tunaona mtu ataanza kuwa avoka. Sababu kuna mameti zingine zenye watu wamezinterprete vibaya kwa sababu ya watu waliingia katika zile mameti hawana malengo. Mtu ajue aliicho kwa sababu gani anaingia tu. Ule mtu anakuja kuharibisha sifa za kazi. Wakati walipokuwa wanasema nitakuwa soda, nitakuwa general, tukao tuna sasa vile bwana changanikiwa, kumbe nao inaweza kuwa sehemu. Kuna watu ambao tatu kwenye jeshi tunahitaji watu ambao wako discipline, vijana ambao walelewa katika huduma ya Mungu na kesho anatumikia taifa, anakuwa ni mtu mwenye iko na discipline ya mzuri sana. Kesho anakuwa askari, iko na discipline ya mzuri. Ni tofauti na ile askari mwenyewe aliingia askari juu anatafuta maisha. Sababu kila mtu iko na vile Mungu alimuita. Sio mtu ni askari uanze kumwambia wewe amekosea. Ule mtu aliitwa kutumikia taifa. Lakini kama alipata msingi wa neno la Mungu atakuwa msaada kwenye taifa. Hata baka wanawake, hata pora mali ya watu, watajua mimi nimeitwa na Mungu kwa kufanya hii kazi, kwa hivyo naifanya, ndio kazi na naifurahia. Ndio maana wakati mwingine kanisani inabidi tu tunafanyisha vijana interview kwenye kanisa, ili kwamba tuweze tukajue occupation zenye wako nazo ni gani, ndoto ambazo vijana wanazo, maono alio nao katika maisha, katika huduma, kando na huduma ambao wanaifanya kwa kumtumikia Bwana. Sababu kumtumikia Bwana sio tu kamata Biblia naanza kuhubiri, kutumikia Mungu sio tu kuwekea watu mikono, sio wote atafungua Biblia kuhubiri, sio wote atawekea watu mikono wapate uponyaji, lakini kuna wengine wako kwenye kazi ya Bwana, anaandaliwa kesho atakuwa magistrat, kesho atakuwa maître avocat, kesho atakuwa sijue consultant domaine fulani, iko pale, lakini kama hana malengo, kama tuanze kuchitua ile servo za vijana, watabakia distrait mule wanaikana habana kazi. Wakati mwingine tuwaulize lengo lako ni, ndoto zako ni gani? Kama uko na projet, uko na initiative, jaribu kuleta ma initiative ili kwamba kuweza kushape zile mind zao. Otherwise kesho watakuinukia vita. Kwa hivyo tuna ile majukumu ya kuweza kukamata hawa vijana, kuwaforme watu ambao watakuwa capable kusimama na maono na kazi ya Mungu. Ni wale watabeba kazi ya Mungu, ni wale ambao watasapoti kazi ya Mungu kwa njia mbalimbali. Unajua kanisa sio nafasi tu ya kwenda kuforme wa pastori ama wa profeti, hapana.
Kanisa tunaformia tabatu wenye watakuwa capable kusimama na kesho kwenye taifa wanaweza kusimama, wanakuwa watu wa maana sana. Ni fasi kwenye tunaenda pale kwa kusini kwa kuegize servo za vijana, kuanza kuwaonesha maisha ni nini, maisha kando na huduma ni vitu gani. Kwa hivyo mtu asibakia na ikala pale kuwa namuuliza unafanya kazi gani, ndoto yako ni nini, projet gani uko nayo ya maisha. Tumeanza 2024, usilamike useme hii mwaka hii 2024 vijana kabisa naona Mungu anafanya. Ndio Mungu atafanya, lakini uliza kijana, projet gani uko nayo hii 2024 ili kwamba Mungu afanye kazi na ile projet yako. Mungu akatale kijana kuwa na ndoto. Mungu akatale vijana kuwa na projet. Mungu anapenda vijana kwanza wana project, sababu wakati unakuwa busy mambo mengine ya dunia, wakati mwingine hautakuwa na muda, utakuwa na ile muda ya kufanya kazi zako na kumtumikia Mungu. Mungu anapenda vile sana. Hapo tunapokuwa na madepartement za vijana kanisani, inabidi tujue tunawafundisha nini. Tunawauliza maswali, mafundisho gani vijana wanafundishwa ili kwamba waweze kujua sisi ndio kanisa la kesho, sisi ndio taifa la kesho. Hapo unapomtumikia Mungu kama vile kijana, kumbuka kwamba nimesema kesho ama kesho yake utaitwa baba na utaitwa mama. Ndio maana last time nilisema sio kila mtu ambaye ataoa kimiujiza ama atalisha familia yake kimiujiza. Ni wachache kwenye huduma, na wale watu waliitwa kwa sababu ya ile jambo. Kwa mtu mwenyewe aliitwa tu atawaka tu kimiujiza, Mungu atafanyaka tu muujiza anao. Kwa mtu mwenyewe aliitwa, familia yake itaishi tu kimiujiza, na tena watoto wanasoma university ni kimiujiza, ni watumishi wa Mungu. Tunaweza kuwa tumeitwa sote, lakini kuna mtu mwenyewe kuna mtu ambaye ya kipekee specific juu ya maisha yake. Sasa ile ni idadi ya watu wachache sana kwenye huduma. Ndio maana tumia muda wako vizuri kwa kijana. Tumia muda wako, unless una sauti ya Mungu imekwambia wewe hata usome hautafanya kazi nyingine, utanifanyizia kazi. Sawa, inawezekana. Lakini kama ile sauti iko kwa maisha yako, soma, jifunze kazi za mikono. Kesho utasaidia kazi ya Mungu. Na ile jambo uanze kulifanyia kazi saizi. Hata utakuwa kijana ambao utaishi maisha ya dependence. C'est très malheureux kuona ungali kijana mdogo unaanza ishi maisha ya dependence. Vijana wengi wamekuwa leo kanisani, nitafungua kanisa kesho. Mungu akwambia ufungue kanisa wewe, njoo ikuwe fasi ya kuponia njala. Kuja kusaidia watu. Sababu kama utasaidia watu, kama Mungu akwambia ufanye jambo la Mungu kupitia usaidie watu, utakuwa unajitafutia tumbo lako mwenyewe. Unajua kwenye kutakuwa shida sana. Nisema wakati mwingine kumtumikia Mungu isikufanya hata upoteze opportunity zenye zinakuja kwako. Wenda Mungu analeta zile opportunity kwako ili kwamba uzishike na zikusaidie. Kama vile kijana, siku utakuwa mtu mzima utaanza kufanya. Nimeona vijana wengi kabisa, ukimwambia unataka kumsaidia, anambia nataka nikupatie pesa ufanye hii kazi, anakuambia no, mimi kabisa nakuwa busy sana. Uko busy namna gani? Si ufanye na hii kusaidie, lakini iko na mahitaji za mingi. Ndio nikasema utafika wakati moja mtu amekuwa muda mwingi sana mule, kesho anaanza kuwa escrow ndani mkanisa. Aanze iba sadaka, kesho alibebesha mimba kwa sababu hakuna mwenye atenda kumpania mali. Anataka kuoa, miaka ya kuoa inafika, hana mbele hana nyuma. Wenda kanisa ni ndogo, aliweza hata kumchangia hata $10. Anarendeza. Kwa sababu ya nini? Alikuwa akispendi muda wake mule sana. Lakini kama ni Mungu njoo alisema uikale pale, ni lazima Mungu atashughulika. Mungu atamobilize watu wakusanyie na waweze kukuheshimisha. Sababu ukimheshimisha Mungu katika ujana wako, na Mungu atakuheshimisha. Lakini kama sio Mungu alikwambia uikale pale uwakie usingizi mule ndani, njoo utakutana kesho makazi unasikia alibeba mimba, njoo anajua njia moja banipatie mwanamke nimbebeshe mimba, nitatengeneza baadaye. Kwa hivyo sitaki ile mambo ikufikie ungali kijana. Saizi na kuzungumzia, fanya maisha yako ya ujana. Anza tafuta kile unaweza kujifunza. Jifunze kazi bado miaka yako ingali na kupermete kujifunza kazi. Usifike miaka ya kuuzee unaanza juza nitafanya nini. Mungu akusaidie, Mungu akujalie neema, na Mungu akusaidie katika 2024 tuko ndani. Ufunuliwe sana. Mungu akuongoze katika kile kitu ambacho kitasaidia maisha yako. Kile kenyewe ulikuwa unafikiria kila siku, unatafuta kukifanya, mwambie Mungu, nataka hii mwaka na mie nifanye hivi. Nifungulie hata mlango ya mtu anaweza kunisaidia kunilipia fees ya kwanza, nifanye ile training, nifanye ile formation ya kufuga hata makuku. Nisaidie Mungu, nakuka na hii ndoto. Nisaidie Mungu, anataka maombi kama zile. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana, asante mwamba salama, asante simba kabila Yuda, kimbilio la msaada kweli.
Asante kwa kijana huyu ambaye Bwana ananisikiliza kwa muda kama huu. Bwana umubariki, fungua mawazo yake Bwana, fungua akili zake Bwana majeshi. Neno lako linasema watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Vijana wengi sana wameacha maisha yao Bwana, imechezewa Bwana, wengine wanakufa, wengine wanatupa baharini, wengine wanakutana wamefanya ajali kwenye barabara, vijana mpaka wanasikia uchungu mfalme. Ndio maana ninakuomba Bwana, usiku wa leo, mchana wa leo, mahali pote Bwana ananisikiliza Bwana, tenda muujiza, fungua fahamu za hawa vijana mahali wako Bwana, wanahitajika, ni watu wa thamani sana, lakini shetani amepambazua mawazo yao Bwana, amefanya mawazo yao kuyafunga akili zao. Ninaomba Bwana kafungue mawazo ya vijana ili kwamba wakajua umuhimu wa kutumia muda ambao waliwapatia. Asante Bwana, asante Simba kabila Uda. Mfahamu Bwana uko mwema, uinulie kote Bwana majeshi. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi tunaomba na kuamini. Amen, amen. Na kutakia kijana mwaka wa 2024, mwaka wa heri, mwaka wa bidii na mwaka wa revelation. Mungu akurevele na Mungu akuoriente katika njia ambazo zitasove maisha yako ya uzee. Barikiwe. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Sambazia ndugu, sambazia jirani, sambazia rafiki na yule mtu ambaye unataka abarikiwe nao kupitia ujumbe, na Bwana atakubariki. Tukutane tena wiki ijayo kwa majaliwa ya Mungu. Bye.